نحزي تجراي أبناء هلو نحرقات تركب كبل أي تجيتات وردا مزراب زملكات حبريتام نايت عالم جورا هيد استتصحف شمت دبدب زت أمت تبتب سراوتي تشيبيان إيرتران أب تدالم هلام زجل تحصون كالو تبتبات نحجنا لكم متنا لنا لايك شير سبسكرايب بمقبار دخلتكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزر ما بالنام هلونا بحدقا نزركب هزبي سلا ديمقراسين لمعاتن مزراب كبحنقاقي قلصر كبل منيسر جيتاچو ردا قليص الله تግራይ ባጻበት ዝቁጽር መራሕቲ መራምን መላይን ተሳይንዋ ኣብ ጀቕጀቕ ተረግሪጋላ ከበልዩ ወሲኹ ገሊጽ ዘላይ ተጌታቸው ረዳ ሴንተር ፎር ሪስፖንሲብል ኤንድ ፒስፉል ፖለቲክስ ዝበሃል ዘመንግስታዊ ትካል ምስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ብምትሕባር ሎሚ ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ቀጽሪም እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዝተረኸበ እቲ ሚኒስተር ዝተሓላለኹ ጸገማት ትግራይ نبرة مرار حزي كونس بتتكع حيلي منسى يوم زفتح قبل قالي جلام أب سلام ديمقراطية لمعاتنا بتجراي عدلاتنا عقمتاتن بزبر الرئيسي أب وشتن أب دقن ركب دق تجراي ذراخب مدرخ تجراي هتوت مفتحيم أب زتقلب تساوي بوليتيكاون محبر قطبان تجمع كم زلان كاب زخطوة تدمام زملكاتو كل أكل زبل تساوي عيتك قريب للام أب تي سلام تجراي زت مدرخ بمهران النبار بوليتيكنياتن حجز بروفيسور شوي توداسيم دكتور أسف فلاك أيت سفا برهان وزير كيري إبراهيم مزات صحفات قريبهم يم أبزتك بتجراند ديس أبان استبصاص وحلفتي كللن فيدرالن مراحتي بوليتيكاو دبات مراحتي ميديا توكلت سبيكن سبيلن محبرات حويسا بغداي تجراي صلوا زلو ماكلات ترخيبهم كبل تيكبا إثيوبيا بسمغله كاب قطر مكب دراش يونيفرسيتي ديس أبا صبصيوالام بخالي زين آيت عالم قبرو هيد الله وشمت دبدب تصحف اللهم اتي بفيرما بريزيدانت غيزاو ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ ተጻሐፈ ደብዳቤም آيت عالم قبرو هيد ካብ ሰነ 1 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ غيزاو መምحدار ትግራይ ብደረጃ ምክትል ርእሰ መምحدار ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ክትትል ዞባ ወረዳን ከተማን ኮይንኩም ክትሰርሑ ተመደብኩም ስለዘለኹም ነቲ ደረጃ ዝተቀመጠ ማህያን ጥቅማጥቅምን እናተኸፈለኩም ዝተዋሃበኩም ሓላፍነት በብቕዓትን ተኣማንነትን ክትፍጽሙ የፍልጥ ዝብል آيت عالم قبرو هيدا أبزوان كاب جوجل دكتور دبرتين كم استقلل زقلت كوينو أبز غربوانات أب نفسه كفت جوجل زكايدو مدرخات دمام كرأي كالن أبزوان عالم كاب جيتاچو زفللو قوام انتاي كوني خون زبل حتو زبقسو زلو تقارم بسم مع بريشرا نابناي جيتاچو قوام متيو حق منكساو امنت نابناي جيتاچو ديليت لوطي نابناي جيتاچو عدل تግራይ درغاغصلو اسلالفا كومو كخاونلو كبليوم زغلصو زلوم وشهم دمازم وهاب تريتا آيت عالم قبرو هيدا استوهابا سلطان وانا ناي نيتوركن متللافن مسمر مقوصاصريتيا مسسرا حلمدي آيت عالم قبرو هيدا استاساسرت كوينا الله كبليوم زغلصو زلوم أب 30 قدامي بركابات تمرت تجراي كاب استقايد مرمر عينستات 500 حكمن عين زد اليوم تمهارو كم ترخبو بيرو عنا تجراي قليص علام لايت فور ذا وورلد دس بحال جبار سنايت كالمس بيرو عنان بيرو تمرتن تجراي بمتحبار على 480 وجنات عدلا منصر انكايدم توكاري بيرو عنا تجراي ميكائيل حاجوز كام زبلو أب 30 قدامي بركابات تمرتي كمرمرو كاب استتلم 40 تمهارو لعلي 30 تشحت مهارة قدامي بركي تمرميرم زوالو خوينم لعل كل تشحت مهارة تقام عيني كم زقات أمامن كابزاتهم توم نشدشة ميت تمهارة منتر كم زد اليومن قليتام هيتا ميكيلوس شخوم كم زقلت وات تقام عيني زلوم تمهارة نمدحان بغصالنت كابزي تمكرة بموساد مزبلت بمسرح زعدل زي رخب وكالو تساناتون كندحان كنسرحين ايلوم عبتوان زي ترخب حلافي بيرو تمرت تقراي دكتور كيروس قوعش تقام تعنا عيني زلوم تمهارن ممهرانن نزحقوز أكلات بمسقان بسنكي كينات مسرت لمعات تمرتي بمعناو طريقه تمرتي مرغغات كالو تحجزاتون تتناخيرهم كقلصلو تاويام دايركتور تكال لايت فور ذا وورلد اب ኢትዮጵያ صادق حسن بوغونم تكالم اب تግራይ ብዙሓት ዕዮታት ከም ዘለውን اب ካልኦት ክልላት ካብ ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት اب تግራይ ውጽኢታዊ ስራሕ ተመዝጊቡ ከም ዘሎን በመግላጽ አማም ዓይኒ ዘሎም ተማሃሮ ዝመነጽር ክትቀሙን ጣና ዓይንቶም ክሕሉን ወለድን መምህራንን ክትትል ክገብሩ ይግባይሎም ብኻሊ ሓበሬታውና ዳይሬክተር ውድብ
ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ታሪኽ ሽልማት ኤዲንበርግ ዝተዓወቱ ፈላማይ በዓል ስልጣን ዘርፊ ጥዕና ኮይኖም ዶክተር ቴድሮስ ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ኣብ ዓለም ካብ ዝውለዱ ህጻናት ምስ ቅድሚ 50 ዓመት ክንጻጸር እንከሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝተወለዱ ህጻናት ቀዳማይ ዓመት ዕለት ልደቶም ዘብዕሉ ዘለዉ ህጻናት ብ400 ወሰኽ ብምርኣይን ነዚ ኣብ ምዕዋት ብዘመዝገብዎ ልዑል ናይ መሪሕነት ጥንካረን እዩ ተባሂሉሎም ብፍላይ ድማ ቅድሚ ሕዚ ንልዑልን ማእኸላይን እቶት ዘለዎን ሃገራት ጥራሕ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ክታበት ደኻታት ሃገራት ክረኽብዎን ህይወት ብዙሓት ህጻናት ኣብ ምድሓንን ብሰርሕዎ ስራሕ ሽልማት ኤዲንበርግ ክሽሎም ኪሎም ዘለዉ ይብል ሓበሬታ ኣብ ከባቢታት ኦም ሓጀርን ማይጋድራን ናይ ተጠንቀቕ ኩነታት ሰፊኑ ምህላው ተገሊጹ ካብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ማይጋድራ ሓደሽቲ መዳፍዓት ኣብ ምትካል ተጸሚዱ ምህላውን ብወገን ኤርትራውን በተመሳሳሊ ኣብ ከባቢታት ኦም ሓጀር ጽንሕ ሓጋር ሰራዊት ናብ ወሰናዊ ስንዶባት ተጸጊዑ ናይ ተጠንቀቕ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣብ ተዳሉ ከም ዘሎን ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረጋጊጸሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ፌደራልን ጉጅለ ህግደፍን ተፈጢሩ ጽንሕ ምትፍናን ካብ ግዘን ናብ ግዘን እንዳሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ወሰናወሰን ካብታት ማይካድራ ከቢድ ብረት ኣብ ምትካልን ካብ ማእኸል ሃገርን ሰራዊት ኣብ ምግዓዝን ተጸሚዱ ምጽንሑ ዝገልጽ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ጉጅለ ህግደፍን በተመሳሳሊ ብኻብታት ኦም ሓጀር ጽንሕ ሃዱታት ኣጋር ሰራዊት ናብ ወሰናወሰን ዶባት ተጸጊዑ ኣብ ናይ ተጠንቀቕ ኩነታት ክጸንሕ ትእዛዝ ሂቡ ምህላው እዩ ምንጭታት ዝገልጹ እዚ ሓበሬታ ስምዓ ዘሎ ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕ ምኽንያታት ትደለላ ክትብል ኤርትራ ድሕሪ ምኽሳሳ እዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ትማልም ኢትዮጵያ ኩናትን ምውላዕን ረታዓዊ ንምምሳሉን ሰበብ ሃሰብ ትብል ብዝብል ዘውፀ መግለጺ እታ ሞንጎ ዘን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ጥሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ላላው መሬትን ባሕራዊ ግዛትን ጎረቤት ሃገርን ምግዋጥ ካብ ዘሎ ዘይሕጋውን እውጅን ጥሙሕ ዝመንጨወ ይብል ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝመግለጽ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን እንተኾነ ስልጣን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ንህልውና ጉዳይ ብምባል ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ይኹን ብሓይሊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ገጹ ዘሎም ድልየት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ፓርላማ ሃገር ቀሪባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይድፈር ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ጸንሐ ብምግላጽ እቲ ኣብ 2030 ናብ 150 ሚልዮን ክበጽሕ ዝግመት ህዝቡ እሱር ጂኦግራፊክ ኸውን ከም ዘይግባእ ኣስሚሩሉ ከም ዝነበረ ይርስዓን ነዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንጸባረቕ ጸንሐ ድልየታት ኢትዮጵያ መሰረት ገይሩ ኣብ ኣስመራ ንዝርከቡ ዲፕሎማስኛታት ወጻኢ ሃገራት ኣብ መጋቢት ዓመት መብርህ ዝሃበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱማን ሳልሕ ነቲ በወገን ኣዲስ ኣበባ ዝቃላሕ ዘሎ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብወታደራዊ ሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕርን ማዓስከር ሓይሊ ባሕርን ናይ ምርካብ ጉጉይ ሸውሃት ክግታዕ ፀዊዑ ነይሩ በዚ ናሕዚ መግለጺ ድማ ኤርትራ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ክካየድ ጸንሐት ተኾታኾ ተግባራት ንላላውነትን ግዛታዊ ሓርነትን ኤርትራ ከምውን ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ከቢድን ሓደጋ ደወል ምዃኑ ኣጠንቂቓያ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ብዝምልከት ናብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዓለም ጽርዓናት ከተቀርብ ከም ጸንሐት ጸብጻባት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኤርትራ ከም ዝበለቶ እቲ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን ተሰዲዱ ዘሎ መልእኽቲ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ተኾታኾን ጥሕሰት ላላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ብሓሶት ዝጥቀንን ዝኸስስን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ፌደራል ሓራ መሬት ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢታት ናይ ክልል ዓፋር ብምዃን ኣንጻር ህወሓት ኣጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከቡ ዕጡዋት ሓይልታት ናይ ኣጽዋር ደገፋት ይገብር ምህላው ምንጭታት ተገሊጾም ወታደራዊ ክንፍ ሰራዊት ትግራይ ተቆጻጺሩ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ዝርከብ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ውድብ ህወሓት ካብ ሕገ መንግስታዊ መሰል ወጻኢ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ምሕዝነት ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁጣዕ ዝፈጠረ ክስተት ኮይኑ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ብሸም ጽምዶ ተፈጢሩ ዘሎ ስልታዊ ፖለቲካዊ ዝምድናታቶም ንማእኸላይ መንግስቲ ሃገር ዕላማ ዝገበረ ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል እውን ብግዱ አንጻራዊ ዕላማ ሒዙ ይንቀሳቐስ ምህላው ዝገልጹ ምንጭታት እቲ ኩነታት እንተተፈጢሩ ምንቅስቓስ ኩሎም ሓይልታት ክልል ዓፋር ናብ ዓውደ ግንባር ዝቕይር ብምዃኑ ህዝቢ ዓፋር ገናን ከሎ ተቃውሞ ብምስማዕ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ደን ደሳ ዘጋጠመ ሓደጋ ባራሓዊ ላዕሊ 43 ሄክታር ጉዳት ከም ዘብጽሐ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጦላ እቲ ሓደጋ ባራዕ ከይስፋሕፋሕ ዝሓሸ ምክልኻል ግበር እኳ እንተሃለወ ሕዝውን ድጉል ሓዊ መሳሊ ምልክት ስለ ዘሎ መሊኡ ንኽጠፍን ተመሊሱ ከይለዓልን ልዑል ርብርብ ከም ዘድሊ ተሓቢሮላ ብሓፈሻ እቲ ሓደጋ ባራዕ ንምክልኻል ዝተሰርሑ ስራሕቲ ሓዚ ዘለዉ ኩነታትን ቀጸልቲ ስራሕትን ዝምልከት እቲ ቢሮ ዝርዝር ሓበሬታ ዝቐመጠ እንትኾን እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ሓበሬታ ብቕልጡፍ ካብቲ ከባቢ ናብ ግዝያዊ ምምሕዳር መላእ ህዝቢ
ህዝብን ፌደራልን አካላትን ከበጽሕ ከም ዝተገበረ ገሊጹ ሰለስተ ንኡሳን ኮሚቴታት ማለቱን ምልዓል ሎጂስቲክን ቴክኒክ ኮሚቴን ካብ ክልል ዞባ ወረዳን ጣብያን ዝተውጻጹ አመራርሓ ክውደቡ ከም ዝተገበረ እውን ተሓቢሮሎም ሳዕቤን ዝሓደጋ ንምቕናስ ዝኽእል ጥቡቕ መሪሕነት ክወሃብ ህዝቢ ክለዓልን ክወፍርን ኢሉውን ዘድሊ ሎጂስቲክ ብውስን መልክዑ ክቐርብን ቴክኒካሊ ክምራሕን እናተገበረ ምህላውን ተሓቢሮሎም ናይቲ ከባቢ አቀማምጣ መልክዓ ምድሪ አጸጋም ምዃኑ ሓያል ንፋስን ኩነታት አየርን ከቢድ ብምዃኑም ክሳዕ ሕዚ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝተዓቀነ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ 43 ሄክታር ጉዳት ከም ዘብጽሕ ተገሊጾሎም በቲ ዝተገበረ ኩሉ ምርያው ርብርብ እቲ ሓደጋ ባርዕ ምስፋሕፋሕ ከይዲ ዝነክየ እኳ እንተኾነ ብቐጻሊ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ሰፊሕ ድጉል ሓዊ ስለ ዘሎም ብቐጻሊ ፍሉይ ትኹረት ዝሓትት ወሳነ ሓደጋ ምዃኑ ልዑል ክትትል ከም ዘድሊ ተገምጊሞሎም ሳዕቤን እቲ ሓደጋ ንምቕናስ ብቐንዱ ህዝብታት ወረዳ ጽቢ ከተማ ጽቢ እንዳስላሴ ወረዳ ጽራ ኣምቦ ወንበርታን ካብ ክልል ዓፋር ወረዳ በራሕለን ከምውን ኣቦ ገረባት ክልቲኡ ካብን ተወለድቲ ሰብ ሃፍትን ዝረባረቡ ዘለዉ ኮይኖም እዚ ምንቅስቓስ ብምምራሕን ሎጂስቲክስ ብምድጋፍን ድማ ትካላትን ማሕበርን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንኣብነት ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኮሚሽን ሓደጋ ድልውነት ኣብ ልምዓትን ሓለዋን ደኒ ዴሳ ማእኸል ገይሩ ብሉጽ ስራሕ እናሰርሐ ዝርከብ ፕሮጀክት ፎረስት ኢትዮጵያን ካልኦትን ዝጻወትዎ ዘለዉ ግደ ዝለዓለ ምዃኑ ተሓቢሮሎም ድጉለ ጓሃር ስለ ዘሎቲ ባርዕ ተመሊሱ ናይ መልዓል ዕድሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ ምዃኑን ፍሉይ ትኹረት ዝሓትት ጉዳይን ምዃኑ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ገምጊሞሎ እዚ ሓደጋ ብምሉእነት ክሳብ ዝጠፍእ ብብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓን ትካላትን ዝጀመርዎ መሪሕነትን ሎጂስቲካዊ ደገፍን ኣጠናኺሮም ክቐጽሉ ከም ዝግባውን ተመላኺቶሎም ትድጉል ሓዊ ብሓመድን ማይን ብምሉእነት ንምጥፋእ ናይ መላ ህዝቢ ተሳትፎ ከም ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ምንቅስቓስን ምክትታልን ውፅኢታዊ ምክልኻል ንምስራሕን ዝሕግዙ ሰብዓ ቆምቲ ሓይሊ ሰብ ንዝቕጽሉ ስን መዓልታት ምምዳብ ከም ዘድሊ እውን ተሓቢሩ እዩ እቲ ሓደጋ ክሳብ ብምሉእነት ዝጠፍእ ሎጂስቲካዊ ደገፋት ማለቱ ንዳድ ማይን ካልኦትን ህዝቢ ክሕግዝ ይግባእ ተባሂሎሎም ብሓፈሻ ሳዕቤን እዚ ሓደጋ ንምቕናስ ተገበረ ናይ በብብርኩ ኩለ መዳይ ርብርብ ዝናድ ኮይኑ ናይቲ ሓደጋ ባህር ዘሎ ድጉል ሓዊ ናይቲ ከባቢ ጽጉምነትን ጭቡጥ ናይ ምግጣም ዕድልን ተሓሳቢ ዝገበረ ቀጻሊ ዝተወደበ ርብርብ ከም ዘድሊ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ መላኺቶሎም